J'ai trouvé l'analyse médiatique des conflits sur Terre complètement biaisée. Et beaucoup de gens ont essayé d'expliquer un phénomène qui les dépasse de très loin et par voie de conséquence, ils n'arrêtent pas d'induire les gens en erreur. Moi, j'ai la chance d'avoir une double culture, j'ai une expérience de terrain et j'ai aussi une vocation d'écrivain et j'ai mis tout ça au service du lecteur du monde entier. Dažnai pasirenku konfliktų temas, todėl kad parodyčiau, kovočiau tam tikrą prasme su žiniasklaida, nes labai dažnai per žiniasklaidą, kadangi jie patys nesuvokia tų konfliktų esmės, yra pateikiamas klaidingas vaizdas. Tai aš noriu kovoti su tomis klaidomis ir netiesa, kadangi aš turiu dvigubą galimybę tai daryti, nes aš visų pirma dirbau vietoje, kitas dalykas aš esu rašytojas, tai žinau, kas iš tiesų dedasi ten ir kartu galiu apie tai parašyti, tai tą ir išnaudoju. Donc il n'y a aucun intérêt politique ou démagogique dans mes textes, il y a seulement une responsabilité purement humaine. Mano tekstai nėra nei politiškai, nei demagogiškai angažuoti. Savo misiją aš laikau tik tai humanitarinę misiją. J'essaie de dire ce que je crois savoir. Aš bandau pasakyti tai, ką aš manau žinąs. Et à travers mes textes, des gens accèdent à des phénomènes qui leur échappent. Et par voie de conséquence, ils deviennent pratiquement des acteurs de ce même phénomène. Per mano knygas žmonės gali susipažinti su reiškiniais, kurie galbūt sveikų protų yra nesuvokiami. Quand j'écris, j'utilise beaucoup le jeu narratif. Rašydamas aš dažnai žaidžiu. C'est pour permettre aussi au lecteur d'être acteur de cette histoire. Atsiprašau, rašydamas aš dažnai vartoju žodelį aš, tam, kad skaitytojas labiau įsijaustų ir tarsi būtų tų įvykių dalyvis. Et je crois qu'il est grand temps maintenant que l'humanité s'éveille à sa responsabilité intellectuelle. Ir manau, kad atėjo laikas žmonijai suvokti savo atsakomybę. Le monde va mal parce qu'on ne le comprend pas. Pasaulis negaluoja, nes mes jo nesuprantame. Les gens sont bourgeoises intellectuellement. Ils sont bourgeoises intellectuellement. Žmonės intelektualiai yra buržua. On veut comprendre quelque chose, on allume la télé ou bien on jette un coup d'œil sur le journal. Norėdami kažką suprasti, sužinoti, tiesiog įjungiame televizorių arba paskaitome laikraštį. Donc on va aux informations comme on va dans les supermarchés, dans les rayons qui nous concernent. Tai yra informacijos ieškome taip pat, tarsi pirktumėm parduotuvėje kokį nors produktą. Tout est prêt à comprendre alors qu'il faut d'abord réfléchir. Tarsi viskas yra paruošta paimti, tačiau iš pradžių reikėtų pamastyti. J'essaie de dire ça suffit. Tai aš ir noriu pasakyti, kad gana tokio... Et je veux que l'homme réapprenne à réfléchir au lieu de prendre en vrac tout ce qu'on lui raconte. Tai aš noriu, kad žmogus vėl pradėtų mąstyti, o neimtų tiesiog tai, kas jam pateikiama ant lėkštutės. Au Moyen-Orient, beaucoup de gens ignorent la générosité des Occidentaux. Vidurio rytuose daug žmonių nežino apie vakariečių dosnumą. Et en Occident, beaucoup ignorent le génie oriental. O vakaruose dažnai nežinoma apie rytų žmonių genialumą, genijus. Les manœuvres idéologiques et politiques essaient de nous dresser les uns contre les autres. Dėl ideologinių manevrų mes esame nuteikiami vieni prieš kitus. Alors que tous les peuples du monde veulent vivre tranquillement. O iš tiesų visos pasaulio tautos nori tiesiog ramiai gyventi. Et la seule façon de ne pas tomber dans le piège des intérêts internationaux, c'est de rester soi-même. Et pour rester soi-même, il faut apprendre à réfléchir par soi-même. Vienintelis būdas nepatekti į tuos tarptautinius spąstus, tai pačiam mąstyti. Nous devions nous méfier tous les jours des interpellations politiques. Mes turime nepasitikėti tuo, ką girdime iš politikų lūpų. Regardez ce qu'ils ont fait du monde. Pažiūrėkite, koks tapo mūsų pasaulis. Des guerres partout. Yra karų visur. Pour un oui ou pour un non. Dėl taip, už taip ar už ne. Certaines puissances croient être capables non pas d'instruire, mais d'assujettir les autres nations.
kai kurie galingieji mano, kad jie gali ne mokyti kitas tautas, o primesti joms savo valią. Et le problème, ils le font au nom des droits de l'homme. Ir problema yra dar, kad tai yra daroma žmogaus teisų vardu, Au nom de la démocratie. demokratijos vardu Au nom de tous les mensonges du monde. ir įvairiausių kitų melų vardu. Et pour moi, il n'y a aucune idéologie, aucune démocratie, aucun droit de l'homme qui mérite que l'on sacrifie pour lui une seule vie humaine. O man atrodo, kad nėra jokios ideologijos, jokios demokratijos, jokių žmogaus teisų, kurios būtų vertos bent vienos žmogaus aukos. Et je m'interdis de croire que pour que d'autres vivent bien, il faut sacrifier une partie de la population. Ir aš neleidžiu savo galvoti, kad tam, kad vieni gyventų geriau, reikia paaukoti dalį kitų žmonių. Et je me bats contre cette stupidité. Ir kovoju su tokia kvailystė. Et tous mes livres sont un cri à l'appel, c'est un appel à la raison. Ir visos mano knygos tai yra taikos šauksmas ir sveiko proto šauksmas. J'espère seulement avoir été entendu. Tikiuosi, kad išgirdote ir supratote, ką norėjau pasakyti.